जोहार इन अर्जुन हसन नितवा खबर आखड़ाते सानाम कोगे सगुन दाराम आर सामेलाय खबर चेतान रे नजर बन गड़िया जतखन मांग और मारंग नजर तहना जहां लेका हिसाबते स्टूडेंट लीडर गज गुर काना और बांग गज आकादे तहन को स्टूडेंट लीडर अनिस खान को गज आकादे तहन और ओना इदी काते जुदी नेल हुई खान दो नितो धबिते पे दिन पलम आकाना और पे दिन तायम खान गे पेया पुलिस साथे मेटांग एएसआई हो सस्पेंड आकादे को और जहां को दो नेल हुई खान दो नुकु दो सानाम कोगे सूर रे आमता पुलिस स्टेशन में थाना रे नुकु को कमी तहन उनको हा नवा दायभार कान तहन और हिसाब से पुलु नुकु सस्पेंड हुई कना ओना इदी कातन तुनखी हो तोंगे मेना आका मेनखान तेहेन हड़ को आको हा अड़िस को सदर का मिद लेकाते हुलसे को एतहब आका ओना खातिर ते महाकरण अभियान हो तेहेन कोलकाता रे हुयुक कना और जुदी नेल हुयुक खान दो नोआरे अकोय अकोय को सस्पेंड करना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जहां एसआई मेंते लई कना निर्मल दास ताहे कान ताहेन कॉन्स्टेबल जितेंद्र हेम्ब्रम उनी हो सस्पेंड आका दिया को होमगार्ड कृष्णनाथ बेरा उनी हो को सस्पेंड आका दिया नो भितरे दिन ले खान जतोते पेया पुलिस को सस्पेंड का कोआ आर नो इदी कतन तुनकी तोंगे मेना आर नो सावते मेटांग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी मेटांग बनाव कना आर नो साव सावते जुदी नेल हुई कान दो नोआरना रिपोर्ट जहां मेना गेमोर दिन भितर रे तुनखी रिपोर्ट सबमिट हुआ श्री मंत्री ममता बनर्जी ठेन नोआ इदी कातेन लई सदरा कना आर नोआर जुदी नेल हुई खान दो ज्ञानवंत सिंह जहां दो एडीजी कनाय वेस्ट बेंगल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट रे उनी नोआ दायभार हताव का ओना सावते बारया ऑफिसर मेना किना जहां दो कना मिराज खलीद उनी दो डीआईजी सीआईडी रे और ओना सावते ध्रुवयती दे जहां दो जॉइंट कमिश्नर बराकपुर रे कना नुकु को नोआ तुनखी आको चेलेकाते नोआ घटन हुइलेन तहन जहां दो शुक्रवार हिलो निदा नोआ घटन हुइलेन तहन जिससे कहते बड़ा हुआ इन सलाते फोन कॉल तो जो पड़ा कना कोलकाता खन आले रिप्रेजेंटेटिव राजीव दत्त जी राजीव जी थोड़ा बहुत जानकारी इसमें चाहेंगे जिस हिसाब से अभी लोगों में आक्रोश दिख रहा है महाकरण अभियान भी अभी चल रहा है लेकिन ये मामला अभी जिस हिसाब से नजर आ रहा है 3 पुलिस को सस्पेंड किया गया है कैसा लग रहा है आपको ये जो सस्पेंड हुआ है उसके बाद से जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो क्या अभी बेहतर तरीके से हो पाएगा দেখো প্রথমেই বলি যে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে কিন্তু পুলিশের প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এবং যার জন্য আজ সকালবেলায় কিন্তু তোমার 3 জন পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে কিন্তু এখন যেটা হয়েছে যে আনিসের মৃত্যুর প্রতিবাদে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশাল মিছিল বেরিয়েছে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে এবং এই মিছিল ইতিমধ্যেই এনআরএস হসপিটালের মৌলালির কাছাকাছি এসে পড়েছে এবং তারা চাইছে মহাকরণ অভিযানে এবং যেহেতু মহাকরণের সংখ্যালঘু দপ্তর মন্ত্রী বসেন সেখানে এবং সেখানেই তারা অভিযোগ জানাতে চাইছেন এবং সেই বিষয়টা নিয়ে তারা চান যে এই প্রত্যেকেই চান যে সিবিআই তদন্ত হোক সিট নয় যেহেতু আনিসের পরিবার আনিসের বাবা তিনি দাবি করেছেন সিটের তদন্তের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই এবং সিবিআই তদন্ত হোক এই মুহূর্তে দেখো একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পাক সার্কাসের আলিয়া ইউনিভার্সিটির থেকে ধর্মতলা মানে তোমার মহাকরণ পর্যায়ে মিছিল সেই মিছিল তোমার যাতে মহাকরণের কাছে পৌঁছাতে না পারে ধর্মতলার ঠিক সেই মিছিলে বিশাল আটকানো হবে এবং সেই মিছিল আটকাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী এখানে মোতায়েন করা হয়েছে আর তোমার 3 স্তরীয় ব্যারিকেড করা হয়েছে 3টে স্তরীয় ব্যারিকেড এবং আনা হয়েছে 3টে জল কামান ওয়াটার ক্যানন আনা হয়েছে যদি পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যদি মিছিলকারীরা জোর করে পুলিশ ব্যারিকেড ভাঙতে চেষ্টা করে তাহলে ওয়াটার ক্যানন দিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করা হবে এই করে এবং সমস্ত কলকাতা পুলিশের সমস্ত বিশাল পুলিশ ফোর্স তারা এখানে আছে সিনিয়র অফিসাররা প্রত্যেকে এখানে আছেন এবং বিশাল মানে প্রচুর পুলিশ ভ্যান ডাকা হয়েছে যদি তাদের অ্যারেস্ট যদি তারপর নিয়ন্ত্রণ করা না যায় সেক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করারও একটা সিদ্ধান্ত আছে কোনোভাবে মিছিল মহাকরণের দিকে যেতে দেওয়া হবে না এবং যাতে ইতিমধ্যে এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে খবর যে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল হচ্ছে কিন্তু যদি বাই চান্স কোনোভাবেই তাদের মহাকরণের সামনে তাদের পৌঁছাতে দেওয়া হবে না এবং মহাকরণের ডেপুটেশন তারা দিতে দেওয়া হবে না কারণ ইতিমধ্যেই যেন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী তিনি ঘোষণা করেছেন যে সিট তৈরি করা হয়েছে তিনি চান যে এই মৃত্যুর পিছনে যারা যুক্ত তার কারণ খুঁজে বার করার জন্য স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম তৈরি করা হয়েছে এবং তারপরেই সন্ধ্যের সময় রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালভিয়া তিনি প্রেস কনফারেন্স সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দেন যে এই সিটের 3 জন আইপিএস অফিসারকে নিয়ে সিট গঠন করা হয়েছে এডিজি সিআইডি জ্ঞানবন্ত সিং ধ্রুবজ্যোতি দে তিনি জয়েন্ট কমিশনার অফ ব্যারাকপুর পুলিশ এবং সেই সঙ্গে ডিআইজি সিআইডি অপারেশন মিরাজ খালিদ
তারা তাদের তিনজনকে নিয়ে এই সিট গঠন করে সিট তারা 15 দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেবেন যে কি কারণে এই ঘটনা ঘটলো, আনিস খানের মৃত্যু হলো। কিন্তু প্রশ্ন যেটা উঠছে যে আনিস খানের মৃত্যু নিয়ে যে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে, আমতা থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন উঠছে যে তাদের কাছে বারবার খবর আসার পর তারা কেন ঘটনাস্থলে গেল না, এবং আনিসের বাবা যখন বারবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, তাহলে জেলা পুলিশ, হাওড়া রুরাল গ্রামীণ পুলিশ, রুরাল পুলিশ তারা কেন, তাদের অফিসাররা কেন আমতা পুলিশ কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলো না? এখনো পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি যে পুলিশের ড্রেস পরে কারা গেল, সিভিক ভলেন্টিয়ার ড্রেস পরে কারা গেল, সত্যি তারা পুলিশ কর্মী ছিল কিনা বা অন্য কেউ, এই বিষয়টা এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার নেই। অর্থাৎ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। এবং সত্যি আরেকটা যে ঘটনা যেটা সন্দেহ বাড়াচ্ছে, যে ঘটনার 48 ঘন্টা পরও কিন্তু তদন্তের জন্য আমতা থানা থেকে সেই জায়গায় যাওয়া হয়নি। যে জায়গাটায় ডেড বডি পড়েছিল, আনিস খানের 3 তলা ছাদ থেকে যে ডেড বডি যেখানে পড়েছিল, সেই জায়গাটা কিন্তু যে চিহ্নিতকরণ, যে ছবি তোলা বলো, মানে তোমার তদন্ত করা বলো, সেটা কিন্তু যায়নি। এবং রবিবার ফরেন্সিক সেখানে যায়। কেন তদন্তে এত দেরি, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কিন্তু পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এবং যার জন্যই আনিস খানের বাবা তিনি চান যে সিবিআই তদন্ত হোক। যদিও মুখ্যমন্ত্রী তিনি বারবার করে অনুরোধ করেছেন যে সিট যেটা তৈরি করেছেন প্রকৃত তদন্তকারী তিনি এই সিটের প্রতি আস্থা রাখে কথা বলেছেন। এবং সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তিনি অবশ্যই চান নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হোক। যদি এর পিছনে যারা যুক্ত তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা নিয়ে হবে সিটের রিপোর্ট আসার পর। এবং তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে কঠিন সাজা দেওয়া হবে। কিন্তু কোথাও যেন যেটা তারা সেই পরিবার, আনিসের পরিবার, তারা আস্থা রাখতে পারছেন না। এবং যার জন্য গতকাল আনিসের পরিবারের তরফ থেকে কেউ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। এবং তারা উল্টে বলেছেন যে তারা সিবিআই চান, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ভরসা থাকলেও পুলিশের প্রতি তাদের ভরসা নেই। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আজকে কিন্তু মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এবং বিশাল মিছিল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে এবং বেরিয়ে মহাকরণের দিকে আসছে। এবং ধর্মতলায় ঠিক আসার আগেই তাদেরকে আটকানো হবে এই পরিকল্পনা আছে। এবং সেই জন্য একদম যুদ্ধক্ষেত্র সাজিয়ে ফেলেছে পুলিশ। আনা হয়েছে তিনটি জল কামান, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। এবং সেই বলয় যদি এই কটনিং ভাঙার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু জল কামান চালিয়ে প্রতিহত করা হবে এবং গ্রেপ্তার করা হবে বিক্ষোভকারীদের। পুলিশও তারা চান যে কোনোভাবেই তারা চায় না যে ধর্মতলা থেকে মহাকরণের দিকে যাক। কারণ মুখ্যমন্ত্রী তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি নিরপেক্ষ তদন্ত হবে। কিন্তু তারপরও আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তারা এটা মানতে রাজি না। এবং তারা আগামীকাল নবান্ন অভিযানের ডাকও দিয়েছে। আজকে মহাকরণ অভিযান এবং আগামীকাল নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যত এখনো পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে, যাতে কোনো অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা না ঘটে সেই জন্য সিনিয়র অফিসাররা তারা আছেন, ধর্মতলাতে আছেন, মিছিলের সঙ্গে প্রচুর পুলিশ আছে, যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়। অর্জুন जी, आप जिस हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसके बाद से और एक बात यहाँ पर नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर बातचीत करें तो सवाल सरकार के ऊपर भी काफ़ी उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार के विरोध में ही ये जिस हिसाब से अपना अभियान चला कर रखे थे, या फिर एक हिसाब से कह सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके विरोध में। तो जब अनीस खान का बात आता है तो उनकी जब इस प्रकार से एक अचानक से मौत हो जाती है, और वो भी लोग जो आए हैं वो भी पकड़े नहीं गए हैं अभी तक। 3 दिन पार हो चुका है, कितना आक्रोश नजर आ रहा है। क्योंकि जी দেখো, প্রথমে অর্জুন যেটা বলি যে আজকে 3 দিন হয়ে গেল, সত্যি 3 দিন হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত পুলিশের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি যে তারা যারা গিয়েছিলেন সেদিন রাত্রিবেলা, শুক্রবার গভীর রাতে যারা গিয়েছিলেন তারা কারা, তারা পুলিশের লোক না সাধারণ পাবলিক, না কোনো রাজনৈতিক দলের লোক, সেটা কিন্তু এখনো পরিষ্কার হয়নি। এবং যার ফলে এই সন্দেহটা কিন্তু বাড়ছে। এবং শুধু তাই নয়, যে ফোন কল রেকর্ডিং যেটা আমরাও পেয়েছি, সেই ফোন কল রেকর্ডিংয়ের সত্যতা আমরা জানি না, সেখানেও কিছু বক্তব্য খুব রহস্যজনক লাগছে। এবং শুধু তাই নয়, যে আনিসের যে ফোন, সেই ফোনটি আনিসের বাবার কাছ থেকে রেস্কিউ করার নিয়ে আসার বিষয়েও কিন্তু পুলিশ কোনো উদ্যোগ নেয়নি। পুলিশ জানতোই না, আমতা থানার পুলিশ জানতোই না আনিসের ফোনটা কোথায়, কিন্তু সেটা তার বাবার কাছে আছে, সেই কোনো খোঁজ খবর নেয় না। কোথাও যেন প্রথম থেকে তদন্তের একটা গাফিলতি ছিল, এটা কিন্তু খুব পরিষ্কার। এবং সব থেকে বড় যে ভূমিকা, যে পুলিশ সুপার
হাওড়ার গ্রামীণ পুলিশ সুপার সৌম্য রায়ের ভূমিকা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ। এবং গতকাল জানো যে সৌম্য রায় তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন যে পস্কো আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা ছিল, কিন্তু কোথাও যেন মানুষ যেন একাংশ বলছেন যে মামলাটা যে ঘটনা অর্থাৎ আনিসের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের থেকে সেই মামলাটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা চেষ্টা করছেন হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপার সৌম্য রায়। তাই সৌম্য রায়ের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এবং জানো যে এখনো পর্যন্ত যে কাউকে পুলিশের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি যে তারা কারা, সত্যি পুলিশ না তারা অন্য বাইরে থেকে কোনো রাজনৈতিক দল না কোনো অ্যান্টি সোশ্যাল কি, এবং তারপরেও কেন সেখানে পুলিশ গেল না, এটি কিন্তু ওখানকার মানুষ বুঝছেন, অর্থাৎ আমচার মানুষ বুঝছেন। এবং সেই সঙ্গে একটা জিনিস তোমাকে জানিয়ে রাখি যে আজকে যখন আমি আমচার যিনি বিধায়ক আছেন সুকান্ত পালের সঙ্গে কথা বলছিলাম, এবং তিনি কিন্তু খুব পরিষ্কার করে জানালেন যে আনিস সত্যিই ভালো ছেলে এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন আনিস রাখতো। এবং সেই সঙ্গে আনিস মানে যখন যে রক্তদান শিবির নিয়ে মানে বিরোধের সূচনা, সেই রক্তদান শিবিরের সূচনা ইনোগ্রেশন কিন্তু করেছিলেন এই সুকান্ত পাল বিধায়ক। অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয়গুলো এখন উঠছে। গতকাল মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন যে আনিস তার হয়ে তাদের ভোটের খুব সহযোগিতা করেছে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে কারা আনিস। जी जी बिल्कुल, सवाल तो उठ रहे हैं। आप जिस हिसाब से कह रहे हैं सवाल काफी उठ रहा है। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी विस्तार से इसके बारे में चर्चा की और इसके बारे में बताया, लेकिन अभी तक हाथ खाली है पुलिस के, अभी तक पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। नितो धबिते जुदी बन नेल दाड़ा सजे चितर बन नेलेआ जहां लेका हिसाबते नितो महाकरण अभियान तोंगे मेना जहां तिना के पठुआ को मेना कोआ उनको को नितो राजराहार रे को अणगो हकना और हुलसे को उदोगिया वेस्ट बेंगल पनत सरकार विरोधते जहां लेका हिसाबते पठुआ अगुवन अनीस खान गज आकान ताहेने और जहां लेका हिसाबते गज आका देया को चेदा से जुदी बन नेल खान दो जरूम महा निदरे आजका गे आको ओड़ाते पुन हर को बोलो है जना मिद हर दो पुलिसा जहां किचरी तहे कना मतलब पुलिस ड्रेस यूनिफॉर्म जहां तहे कना पुलिस यूनिफॉर्म में हरो ले तहन तीरे बंदूक तहे कना मेनतेन मेने आको आर उनी दो छात चेतान ते इदी कातन अनीस खान इदी कातन उनी को ठेला जुर ले देता हन चेतान खन को चपात गिडी काते तहन इन तायम ते अनीस खान जहां दो पठुआ अगुवन कना उनी गजगुर कान तहन इन तायम ते नितो धबिते पुलिसा तीरे चेत हो बांगे जाकना और पुलिस नितो धबिते अकोय हो बाय अरेस्ट आकात को ना मामला रे अकोय बाय साब आकात को नोआ सोझे चितर बन नेल दाड़ा कना नितो जहां लेका हिसाबते हुलसई तोंगे मेना आका मेनखा नोआ जगह रे कुकली अडी लेकना रकाब कना जहां आमता पुलिस रिन पिया पुलिस को सस्पेंड आकात को ना कोन मेटांग दो एसआई मेनाया उनको सस्पेंशन मा हुई ना मेनखान तुनखी इदी काते नो कुकली रकाब कना ओड़ा रिन होड़ को मेनिया एसआईटी दो बांगा सीबीआई नोआ इदी काते ने तुनखी मा एसआईटी नितो दो नोआ इदी काते ने तुनखी आर 12 हफ्ता मेन दो गेलमोणे दिन भीतिर रे खान गे सिरा मंत्री ठे नोआ रिपोर्टे दखिला कथा तो हुई कना दखिला मेनखान दो नोआ चेताने पतियो बनुआ मेने आको अनीस खान रिन ओड़ा होड़ अनीस खान रिन ओड़ा होड़ को मेने सीबीआई तुनखी हुई मा चेत सीबीआई तुनखी नोआ मामला रे हुई चेत खातिर ते नितो धबित ते ओकोय पुन होड़ कान ताहेन को उनको बाको साब आकना नोआ मेटा मारांग कुकली कना चेत लेकारे पुलिस उनको होड़ बाय नितो चिन्हर दाड़े हकात को ओकोय कना को आरोपी ओकोय कना को दोषीदार नोआ रे उनको चेत लेकारे नितो धबित ते हो बाय साब दाड़े हकात को मारांग कुकली कना और जहां को सस्पेंड कना उनको को चेक लेका हिसाबते दैवार ताहे कना बाको तोरा दाड़ा से चेक नितो जुदी नेल हुई खान ओना इदी कातन के सस्पेंड मा हुई कना मेनखान नोआ मेटा मारांग कुकली हुई कना तुनखी इदी कातन तुनखी नितो चे नापाय सहित हुई कना आर जुदी एसआईटी बनाव कना इना खान दो नोआ दो पनत सरकार जहां मेनाया उनी हा अंडर रेगे नोआ दो इन्वेस्टिगेशन हुआ पुलिस दो पनत रिनिक कना पनत सरकार रे हाथ रिनिक कना पनत सरकार के सना लेकना नालावना कमी मेनाता है जहां लेका हिसाबते आज आंदे एमा ओना हिसाबते पुलिस ए कमिया नोय नोर कुकली नोकाना रकाब कना नितो बन नेल दाड़े जहां तीना गे पठुआ मेना कोआ उनको को नितो हुलसई को दो गया कोलकाता रना चितर कना सजे ओंडे महाकरण अभियान मेन दो मारांग हुलसई मेटांग को दु सदरया अनो हुलसई रना अजे हुयु कना चेत खातिर ते नितो धबिते पठुआ अगुवन जहां जरूर महा हिलो को गोज के देया उनको रिन ओनारिन आरोपी चेदा नितो धबिते बाको साब आकाना साब मा साब उनको हा उपरुम हो बांग ᱧᱟᱢ आकाना ओकोय मेना को दुसीदार पुपुनिया होड़ आजका गे पुपुनिया होड़ आजका गे को बोलन कना मेटांग ओड़ाते तला निद गज कातेन को ओडोक कना उनको हा आता पता बनु का मिद होड़ पुलिस यूनिफॉर्म में हरो लिया मारांग कुकली रकाब कना चे उनी पुलिस कान ताहेने से एटा होड़ कान ताहेने बाहरी कोई कान ताहेने पुलिस यूनिफॉर्म में हरो ले ताहेन नितो नवा इदी कातेन पुलिसा कमी हरा इदी कातेन कुकली रकाब कना आर जहां लेका हिसाबते किछि घड़ी लहा रे नवा कथा के लई सदरे ताहेने राजीव दत्त गंके राजीव दत्त ले ताहेन हावड़ा
पुलिस जुदी मन मेन खान दो ओंडे जहां मेना आकादया आर उनी उनी दो हावड़ा रे मेन हुई खान दो हावड़ा नि जहां पुलिस अमलिया मेना उनी लैना कथा पस्को इदी काते नुनी चेतान केस ताहे कना चेत नोवा मिद लेकाते जोथाता से कथा अचू रेना कुरुमुटु अडी लेकान कुकली मेना सानाम को कथा इन नितो के तलांग नोवा इदी काते गालमाराव जहां रे कि नितो हुलसे तोंगे मेना ओंडे खन अजीज मेना इन सलाते अजीज सलाते गालमाराव और अजीज इन खान ठौको से लई दाड़ा हे냐 चेत लेका नितो हालत मेना आका आर चेत चेत चितर जहां नेलो कना ओना तायम ते चेत चेत कमी होरा को हिदाड़ा आर बांग पुलिस प्रशासन खन जुदी बन मेन खान दो चेत चेत नोआ इदी काते ना मेना आर अपडेट्स को ना इदी काते जी अजीज मैं थोड़ा जानना चाहूँगा जिस हिसाब से अभी ये जो दृश्य हम लोग देख सकते हैं और ये जो तस्वीरें सामने नज़र आ रही है अगर इसकी बात करें तो अभी प्रोटेस्ट जिस हिसाब से कर रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं और अभी अगर एक चीज़ देखा जाए तो पुलिस ने किस तरह से अभी तक कार्रवाई की या फिर कितने तादाद में आए हैं और इनकी मांगे क्या क्या है जो स्टूडेंट्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা বলবো যে ইতিমধ্যেই কিন্তু যে নির্দিষ্ট রুটে এই মিছিল যাওয়ার কথা ছিল সেই নির্দিষ্ট রুটে কিন্তু এই মিছিল যাচ্ছে না অর্থাৎ এসএন ব্যানার্জি মেইলি মোড় থেকে এসএন ব্যানার্জি রোড ধরে এই মিছিল কিন্তু যাওয়ার কথা ছিল বরুণে পশ্চিম হয়ে মহাগণ কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে এসএন ব্যানার্জি রোড যখন আসে তখন কিন্তু এই আন্দোলনরত যে ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তারা কিন্তু এসএন ব্যানার্জি রোডে ঢুকতে চায় না তারা সোজা শিয়ারগঞ্জ দিকে যাচ্ছে এবং যার ফলে সমস্ত পুলিশি ব্যবস্থা সেই সমস্ত পুলিশি ব্যবস্থা কিন্তু ভেস্তে গেছে বলা যেতে পারে যে পর্যায়ে যে সরঞ্জাম করা হয়েছিল গরিনাথা দিয়ে একেবারে ভেস্তে গেছে বলা যায় ইতিমধ্যে এই মিছিল কিন্তু বলা যেতে পারে একেবারে যে এনআরএস মেডিকেল হাসপাতাল সেই এনআরএস মেডিকেল হাসপাতালের সামনে এই মিছিল এই মিছিলে কোন রকম দিক কিন্তু ঠিক করা একেবারে মুশকিল কারণ পুলিশ নিজেও কিন্তু তারা কিন্তু একেবারে বিধ্বস্ততার কারণ যে রুট দিয়ে এই মিছিল যাওয়ার কথা ছিল সেখান দিয়ে কিন্তু এই মিছিল যাচ্ছে না বরং এই মিছিল কিন্তু কোনো দিক একেবারে ঠিক নেই তারা কিন্তু শিয়ালদার দিকে যাচ্ছে তারা ইতিমধ্যেই শিয়ালদা ব্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে ছবি আমার ক্যামেরা পার্সন স্বপন রায় আমাকে দেখাচ্ছে এবং পুলিশ কিন্তু সঙ্গে বারবার কথা বলার চেষ্টা করছে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে কিন্তু তারা কিন্তু কোনো রকম এই কথা শুনছে না তারা চেষ্টা করছে কখনো বা রাস্তায় এখানে কথা বলে নির্দিষ্ট রাস্তায় নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু তারা একেবারেই একের সঙ্গে তারা কোনোরকম সমঝোতায় যেতে রাজি নয় তারা কিন্তু তাদের মতো করেই এই মিছিল নিয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যেই শিয়ালদা ব্রিজে কিন্তু এই মিছিল উঠে গেছে যে নির্দিষ্ট রাস্তা ছিল সেই নির্দিষ্ট রাস্তায় কিন্তু মিছিল যাচ্ছে না কারণ শিয়ালদা ব্রিজে কিন্তু মিছিল ইতিমধ্যেই উঠে গেছে তার ফলে সমস্ত রাস্তাটা সমস্ত এজেসি বস রোড একেবারে বলা যেতে পারে মল্লিক বাজার থেকে শুরু করে একেবারে শিয়ালদা ব্রিজ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা কিন্তু গাড়ি কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গাড়ি কিন্তু পাঠাতে পারছে না এবং অত্যন্ত ব্যস্ত এই রাস্তা সুতরাং পুলিশ কর্মীরাও কিন্তু এখানে হিমশিম খাচ্ছেন তার কারণ যে নির্দিষ্ট রাস্তা এই মিছিল যাওয়ার কথা ছিল সেই নির্দিষ্ট রাস্তায় কিন্তু এই মিছিল যাচ্ছে না হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশ কর্মীদের আন্দোলন কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কোনো মতেই কিন্তু পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে তারা সমঝোতায় আসতে রাজি নয় তারা কোন মতেই তাদের কথা শুনতে রাজি নন তার ফলে বেশ পেতে হচ্ছে কিন্তু পুলিশকে এবং দেখতেই পাচ্ছ যে ছবি গোটা শিয়ালদা চত্বর একেবারে বলা যেতে পারে যে মানুষের মাথায় দেখা যাচ্ছে শুধু এবং একদিকে রাস্তা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে একটা গাড়িও কিন্তু পাঠাতে পারছে না अजीज लेकिन ये जो अभी तक जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो अभी तक अगर बात करें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई है लेकिन रास्ता बदला जरूर है लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई ऐसा घटना हुआ है किस प्रकार से कोई झड़प हुआ है अभी तक ऐसा कुछ नजर आया है सामने ঘটনা ঘটেনি কিন্তু যেভাবে এই মিছিল এগোচ্ছে এবং যে দিক থেকে এই মিছিল যাচ্ছে তাদের কিন্তু পুলিশ কর্মীরা হিংসা পাচ্ছে এবং যে কোনো এত মিছিল এত মানুষের ঢল এবং সেই মধ্যে কিন্তু পুলিশ কর্মী পাহারা নেই যে রাস্তায় তারা যাচ্ছে সুতরাং সেই জন্য কিন্তু পুলিশ কর্মীদেরকে আরো বেশি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে তাদেরকে আরো প্ল্যানিং করতে হচ্ছে এবং কিভাবে এই মিছিল আটকানো যায় বা এই মিছিলের যে দৃশ্য করা যায় সেই পরিকল্পনায় কিন্তু পুলিশ কর্মীরা করছেন এখন আগে পরে সেই ছবি কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ এখনো কিন্তু কোনো রকম ঘটনা বা কিছু ঘটেনি তারপরে দাঁড়িয়ে কিন্তু এখানে পুলিশ কর্মীরা চেষ্টা করছেন যে যে কোনো মূল্যে মিছিলের একটা দিক দিতে মিছিলকে কোথাও আটকাতে তার কারণ শহরের রাস্তা কিন্তু একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে আছে
যার ফলে সাধারণ মানুষ যারা নিত্যযাত্রী তারা কিন্তু সমস্যায় পড়ছেন, যারা যারা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে রয়েছেন তারা সমস্যায় পড়ছেন। এবং এটা কিন্তু এইভাবে কিন্তু তাদের মিছিল করার কথা ছিল না, তার ফলে আরো বেশি করে কিন্তু সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পরিকল্পনা কিন্তু করতে হচ্ছে, পুলিশকে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হচ্ছে যে কিভাবে কোথায় এই মিছিলকে আটকানো যায়। এই মিছিলে অনেক ছাত্রীরা তারা কিন্তু একেবারেই কোথাও দাঁড়িয়ে নেই, তারা কিন্তু লাগাতার কিন্তু দৌড়ে দৌড়ে মিছিলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একদল ছাত্রছাত্রী তারা কিন্তু সামনের সারিতে ছিল, তারা কিন্তু মিছিল দৌড়ে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেই জায়গা থেকে পুলিশে কিন্তু হিমশিম খেতে হচ্ছে। একেবারে যে ছবি তুমি দেখতে পাচ্ছ, তারা কিন্তু কোনো মতে পুলিশের কোনো বাধা তারা কিন্তু শুনতে রাজি নয়, তারা কিন্তু তাদের মিছিল এগিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু পুলিশ কর্মীদেরকে जी जी बिल्कुल अजीज जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा समय ले लें, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी भाग दौड़ में आप भी है, काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी मुश्किलों के बीच में से रिपोर्टिंग करते हुए हमारे लिए अजीज। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहाँ से, सीधी तस्वीरें आपके सामने कोलकाता से, जिस हिसाब से अभी का माहौल है। हालांकि ये देखा जा रहा है जितने भी छात्र हैं वो सभी छात्र अभी अपना जिस हिसाब से वो लोग अपना डिमांड रखे हैं, इस हिसाब से कह रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए। और एक चीज़ है, जिस हिसाब से हत्या हुई है अनीस खान की, तो उसमें उनको न्याय चाहिए, अभी तक नहीं हुई है। पुलिस की भूमिका को लेकर यहाँ पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। मैं अजीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और उसके साथ साथ मैं जिस हालत में रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके लिए भी मैं सराहना करता हूँ उनका। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अजीज बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बहुत ही जल्दी फिर से जुड़ेंगे और उसके साथ साथ आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपके टीवी के सामने, लेकिन ये तस्वीरें जिस हिसाब से दिख रही है यहाँ पर लोगों का, अगर बात करें लोगों का आक्रोश, यानी कि जितने भी छात्र हैं सबसे ज़्यादा जो है छात्र का आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है। और उतना मतलब अगर गौर से भी देखें तो नजर ये आ रहा है सभी छात्र उतर चुके हैं और इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें और अपने आप को, और उसी के साथ साथ एक अगर हम संगठन की बात करें या फिर छात्रों की एकता की बात करें, और एक जो उनका छात्र नेता था उसकी जब हत्या हो जाती है, हत्या होने के बाद जो न्याय नहीं मिला अभी तक, उसके लिए ही ये सभी छात्र यहाँ पर अभी आंदोलन करते हुए आंदोलनरत है। और ये एक हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ के जो राज्य सरकार है उसके ऊपर काफ़ी नाखुश है ये लोग। और पुलिस की जिस हिसाब से भूमिका रही है अभी तक, जिस हिसाब से पुलिस ने काम किया है, उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक काफ़ी जाम है, पुलिस तैनात है वहाँ पर, और पुलिस अपना काम करती हुई वहाँ पर, और जिस हिसाब से किसी प्रकार का कोई हिंसा की घटना ना हो, कोई झड़प ना हो, उसके ऊपर भी नज़र गड़ाए रखे हैं। और बहुत ही अगर बात किया जाए यहाँ पर हालत उतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं, हालत काफ़ी नाजुक है यहाँ पर। और जितने भी छात्र हैं काफ़ी आक्रोश में है, काफ़ी गुस्से में है। जहाँ तीन मेना को नोड़े पठुआ को उनको अड़ीस रगी सानामा नेलोक कना पनत सरकार चेतान रे, पुलिस को ओंडे मेना को हर डहार को ऐसे डाका और राज डहार रे जुदी नेल हुई खान दो नुकु को हुलसई तोंगे को दोहो का न्याय नाम लगिन अनीस खान जहाँ लेका हिसाब ते को गोज आकादेया मेटा आको हा ओड़ा रना छात खन गे को चपात गिडी ले देता है। और इना तायम ते जुदी नेल हुई खान दो नुकु न्याय तलाश लगिन ते न्याय लगित ते नितो आको हा हुलसई तोंगे को दोहो का उन्हें गान पठुआ कोलकाता ना राज डहार रे कोलकाता ना डहार रे आड़गो कातेन नितो न्याय को तलाश या हुलसई तोंगे को दोहो का चेत अनीस खान जहाँ को गोज आकादेया उनको 30 को नामोआ SIT नोआ लगिन ते अपॉइंट हुई कना मेन खान नितो CBI चेत लेका तुनकी ओना खातिर आकोड़ा हड़ हो दाबी को दोहो का। और नोआ को इदी कते जहाँ तिना गे अपडेट्स हिजुआ और एटा खबर को हिजुआ ओना को आपे को सामांग रे ले अगुया, मेनखान नितोगा खबर आखड़ा नोडे गे मुचाद ना ऑक्तो हेज आकाना। और नोआ जुदी नेल हुई खान दो नितो नोआ लड़ाई जहाँ मेना पठुआ को अनीस खान न्यामाय न्याय जहाँ लेका हिसाब ते अनीस खान को गोज आकादेया, उनको दोषी को नामो मा लगन खन लगन उनको को साब होचो उनको को मा साब को मा को पुलिस नोय नोकाना गे मारांग दाबी नितो धबिते मेना आका। मेनखान
अड़िस नितो धबी ते नेलोक कना पठुआ को ठेन और पठुआ को उलसई हो तंगे मेना का एटा अपडेट्स को साउते एटागा कमी होरा को नेल लगिन ते नेल का तहन पे ट्राइब टीवी जोहार।